So yun guys, shout out sa inyo lahat guys. Ito naman, kita ko naman pogi ng mga kotse guys. Ayan, ipiplex ko lang sa inyo guys ang ating bagong sasakyan guys. Ayan, kita nyo yan guys. Brand new yan guys. Okay, right. Malupit talaga guys. Parang kakaiba guys ang sasakyan ngayon dito guys. Ayan. Ano to? Brand new guys, kahapon lang dumating guys. Ford din guys. Ford Palawan. Territory guys. Ayan oh. Territory. Ford Titanium. So yun guys oh. Puging-pugi talaga guys. Shout out ka pala dyan kay ating brother Lemuel Ortega. Salamat sa iyo. Ayan guys, regalo niya guys sa kanyang mahal na magulang. Alright. Wow. Lupit talaga. Power. Shout out ka pala dyan kay Samuel. Ayan. Gwapo yung kulay guys. Anong masasabi nyo? Para guys, gwapo guys. Matic to guys, matic. Pindot-pindot na lang guys, pindot-pindot lang. Pindot-pindot lang. Yan, mga manual yan dyan, mga manual yan. Yan, manual yan, manual yan. Ito guys, yung nasabi na matic. Pindot-pindot mo lang guys, pindot-pindotin mo lang. Tapos magmanihaw ka na. Okay, right? Maraming salamat sa panonood mo. Bye-bye!